Search kay Google. Click the Google and search background for thumbnail. Click the image. Yan guys, madami kayong makikita dyan. Pipili lang kayo kung ano yung mga gusto nyo na background for your thumbnail. Yan, naghahanap pa nga ako guys. Yun, hanap ko na. Click that and download. Go to CapCut. And click the new project. And go to the photos. Pindutin nyo lang yung background na dinownload nyo. And add. Click the overlay. And add overlay. Pipili lang kayo kung ano yung ilalagay nyo dyan. Ito ngayon, ilalagay ko yung CapCut. Bali, adjust nyo lang. Nakikita nyo yan, yung box na yan na nasa baba, yung may pa-rotate. Ayan yung adjust. And type how to make a thumbnail in CapCut. How to make a thumbnail in CapCut. Pipili kayo ng kung gusto niyo lagyan ng fonts o styles na yan. Pipili lang kayo kung ano yung gusto niyo ay nagugustuhan niyo. Yan nga yung napili ko and styles yan. So, i-adjust ko na siya kung saan ko gustong ilagay. Yan nga sa baba. Ngayon pa natin ng mas maganda. Yan. It's okay now. And i-screenshot na natin siya. Pagkatapos niya screenshot, crop nyo. Yan. And save. Go to the YouTube Studio. And click yung plus na may bilog. Pindutin nyo lang yan. And yun. Kung nakikita nyo yung pencil dyan. Yan. Ibalik type nyo muna how to make a thumbnail in CapCut. Tapos nyo, pindutin nyo yung pencil dyan na nasa taas at pindutin nyo yung inedit nyo. Yan, and pause. And click the next and i-upload video nyo lang. So guys, thank you sa